عظیم قومیں نہ ختم ہونے والی جنگیں نہیں لڑا کرتی۔ سالانہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں صدر ٹرمپ کا امریکہ کی طویل ترین جنگ کے جلد خاتمے کا عزم۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں کہا ہے کہ ان کے دور میں امریکی معیشت نے غیر معمولی ترقی کی ہے، اور یہ کہ امریکی زوال کے بارے میں پائی جانے والی سوچ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ہر سال کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، جن میں وہ ملک کی داخلہ و خارجی صورتحال اور مستقبل کے اہداف کا تعین کرتے ہیں۔ اس خطاب کو اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کہا جاتا ہے۔ صدر کے خطاب کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس، جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ندیم، صدر ٹرمپ کے خطاب کو نیو یارک ٹائمز نے ان کے دوبارہ انتخاب کی مہم کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ یہ بتائیے صدر کے خطاب کے دوران ماحول کیسا رہا؟ ارم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، روایتی طور پر امریکی صدر جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر قوم کو متحد کرنے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، مگر اس برس جو ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ اس برس جو صدر کا خطاب تھا وہ اس ماحول کی عکاسی کرتا ہے جو کہ اس وقت ملک میں ہے۔ سیاسی تقسیم کی بات ہے۔ وہ سیاسی تقسیم جو ہے وہ ایوانے جو کانگریس کے ایوان ہیں ان میں بھی نظر آئی۔ صدر نے جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، صدر کا جو خطاب تھا وہ اس دوران ہوا ہے جب مواخذے کی کارروائی جاری ہے ان کے خلاف، اور آج سینٹ جو ہے وہ حتمی ووٹنگ کرے گی کہ آیا صدر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ توقع کی جا رہی ہے اور امکان ہے کہ صدر کو ان کے جو ان پر الزامات ہیں ان سے بری کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ریپبلکن پارٹی کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہے۔ لیکن جب صدر اپنی خطاب کر رہے تھے تو جو ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین ہیں وہ ظاہر ہے جو سیاسی تقسیم وہ نظر آئی اور وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ صدر نے جو قدامت پسند جو ایک ہوسٹ ہیں ان کو اعلیٰ سویلین ایوارڈ سے نوازا، ڈیموکریٹس نے اس کو نہیں سراہا۔ زیادہ تر جو خطاب تھا اس کے دوران ریپبلکن پارٹی کے اراکین اٹھ کر نشستوں سے کھڑے ہوتے، صدر کے خطاب کو سراہتے، مگر ڈیموکریٹس بیٹھے رہے۔ کچھ ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین جو ہیں انہوں نے صدر کے خطاب کا بائیکاٹ بھی کیا۔ تو یہ ماحول جو تھا وہ ہمیں خطاب کے دوران نظر آیا۔ ایک اور اہم جو واقعہ تھا وہ جو نینسی پیلوسی ہیں، کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اہم رہنما، ایوان نمائندگان کی اسپیکر، انہوں نے صدر کا جو خطاب کے اختتام پر ان کا جو خطاب اس کی کاپی جو تھی وہ پھاڑی۔ صدر نے شروع میں ان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ امریکی میڈیا ان لمحات کو ڈرامائی قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ملک میں اس وقت انتخابات کا یہ سال ہے۔ صدر نے اپنے خطاب میں جو ملک کے اندر جو ان کی کامیابیاں ان کے لیے کریڈٹ لیا، اقتصادی کامیابیوں کا ذکر کیا، روزگار میں اضافے کی بات کی، اور جو معیشت ہے خصوصاً اس حوالے سے انہوں نے کریڈٹ لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے۔ The unemployment rate is the lowest in over half a century. میری حکومت میں بے روزگاری کی اوسط شرح ہمارے ملک کی تاریخ کی کسی بھی حکومت کے مقابلے میں کم ترین سطح ہے۔ اگر ہم گزشتہ حکومت کی ناکام اقتصادی پالیسیز کا رخ نہ موڑتے تو آج دنیا یہ عظیم معاشی کامیابی نہ دیکھ رہی ہوتی۔ ندیم، صدر نے اپنے خطاب میں دنیا کے کئی خطوں کے لیے امریکی پالیسی پر بھی بات کی، اس میں جنوبی ایشیا کا خطہ بھی نمایاں تھا۔ کیا فوکس تھا ان کے خطاب میں اس حوالے سے؟ ارم، صدر نے زیادہ تر تو یہاں پر جو اندرونی معاملات ہیں ان پر اپنا فوکس رکھا، لیکن انہوں نے خارجہ پالیسی کے چند معاملات پر بھی بات کی۔ انہوں نے وینزویلا کے ساتھ تعلقات کی بات کی، ایران کے بارے میں بات کی، اور خصوصاً کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں تجارتی ان کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے جو مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں آئسس کا خاتمہ ہے اس کا بھی ذکر کیا، وہاں پر افواج کی خدمات کو سراہا، اور خاص طور پر افغانستان میں جو حالات ہیں ان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں پر امن کے لیے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا ورڈز استعمال کیے۔
I am not looking to kill hundreds of thousands of people in Afghanistan. मैं अफगानिस्तान में लाखों लोगों को मारने के हक में नहीं, जिनमें से बहुत से मासूम हैं। ये भी हमारा काम नहीं कि हम दूसरे मुल्कों के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार अदा करें। हमारे फौजी जंगें लड़ने वाले दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स हैं। वो या तो जीतने के लिए लड़ते हैं या नहीं लड़ते। हम बालाखिर अमेरिका की तवील तरीन जंग के खात्मे और अपनी अफवाज की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। सदर ने अपने खिताब में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं उन पर भी नुक्ताचीनी की, और जैसा कि हमारे नाजरीन को मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ ही जो रियासती सतह पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार की नामजदगी का मरहला है वो शुरू हो गया। आइंदा लगता है कि आइंदा चंद रोज़ भी सदर के खिताब पर जो रद्द अमल है वो यहाँ जारी रहेगा। जी इरम। सर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के बारे में तफसीलात देने के लिए नदीम याकूब बहुत बहुत शुक्रिया। सर ट्रंप का ये खिताब दुनिया के लिए क्या मायने रखता है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर आदिल नजम। प्रोफेसर आदिल, सबसे पहले ये बताइए कि सर ट्रंप ने अफगान जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए किसी मुमकिना मुआहदे के बारे में एतमाद का इजहार तो नहीं किया, ताहम उन्होंने वहाँ जल्द अमन कायम करने की खुशखबरी ज़रूर दी। क्या तालिबान से अमन मुआहदे के बगैर अमरीका की तवील तरीन जंग का खात्मा और क़याम अमन मुमकिन है? पता नहीं खुशखबरी थी, लेकिन उन्होंने नारा जरूर लगाया। लेकिन इस वक्त तक अगर आप देखें तो कोशिश और उम्मीद तो यही होनी चाहिए थी कि कोई ना कोई फैसला जो है अफगानिस्तान से निकलने का हो चुका होता, और खबर ये है कि नहीं हुआ। खबर ये है कि इलेक्शन होने वाली है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तरह से जो है उसके ऊपर को पेपर ओवर कर दिया कि जनाब हम अभी भी कोशिश करेंगे और हम निकलना चाहते हैं। लेकिन जो असली चीज़ है वो यही है कि उनकी कोशिशों के बावजूद अब तक ऐसी कोई पेशकदमी नज़र नहीं आ रही। अफगानिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो खुद मुतनाज़ा हैं, इस वक्त कोई पाथवे आउट जो है नज़र नहीं आ रहा। तकरीब में अहम बात है कि कितनी जंग प्रोफेसर आदिल नजम, ये बताइएगा कि अगर हम शाम के हवाले से बात करें तो अफवाज के इनखला के फैसले के बाद ये तनकीद हुई कि फ़ौजियों को वापस नहीं बुलाया गया बल्कि ख़ित्ते में किसी और मुकाम पर तैनात कर दिया गया। मशक़ वसा से अमरीकी अफवाज के इनखला की बात करें तो अफगानिस्तान से वापसी की भी सर ट्रंप ने बात की। ज़मीनी हक़ाइक़ कितने मुख्तलिफ हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जिन जंगों की वो बात कर रहे हैं वो जंगें जारी हैं और उनके ख़त्म होने की कोई इस वक्त हमें जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लगता ये है कि मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में ख़ुसूसन ट्रंप साहब की पॉलिसियों की वजह से, और जो उन्होंने बात भी की, जंगों का इम्कान अगर कम नहीं हुआ बढ़ गया। अगर आप देखें कि इराक के साथ जंग का इम्कान जो था, जो आज से 2 साल पहले तक भी इतना बड़ा नहीं था, वो बढ़ गया। इस उनका जो मिड प्लान है उसके बाद में वो एक कशीद और एक हम नाजरीन से माजरत चाहेंगे। प्रोफेसर आदिल नजम, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक सही नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अपना तज्जिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को दिए गए वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो के एक मुतनाज़ा इंटरव्यू और उसके बाद की जाने वाली जवाबी कार्रवाई ने एक बार फिर ऐसी तशवीश में इजाफा कर दिया है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया जमहूरी दौर में प्रेस को दबाने और मीडिया पर हमले करने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। इंतज़ामिया पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि इन हमलों की वजह से दुनिया भर में दीगर खुद मुख्तार हुकूमतों की प्रेस के खिलाफ बनाई गई पॉलिसीज़ को भी तक़वियत मिलती है। प्रेस के साथ अमरीकी इंतज़ामिया के इस नए तनाज़े और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर मज़ीद बता रही हैं नुखबत मलिक। आज़ाद मीडिया के हामियों ने वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ की जानिब से नेशनल पब्लिक रेडियो की रिपोर्टर मैरी लुइस केली को एक तुंदोतेज सख्त लाइव इंटरव्यू के बाद बुरा भला कहने की बहुत मज़म्मत की है। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बचकाना हरकत है जो एक जमहूरी दौर में नहीं होनी चाहिए। माइक पॉम्पेओ के बकौल ये इंटरव्यू सिर्फ ईरान पर गुफ्तगू के लिए मांगा गया था कि वज़ीर ख़ारिजा ने इंटरव्यू में यूक्रेन के लिए साबिक़ा अमरीकी सफ़ीर मरी इवानोविच की मतनाज़ा बरतरफी के बारे में सवाल पूछे जाने पर एतराज़ किया। क्या आप मुझे अपने वो बयानात दिखा सकते हैं जिनमें आपने मरी इवानोविच का दिफा किया है? जो कुछ आज मैंने कहना था कह दिया। बरतरफ की गई इन सफ़ीर का सदर ट्रंप के मुआख़ज़े की कार्रवाई में मरकजी किरदार रहा है। सदर ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने यूक्रेन के लिए अमरीकी फौजी इमदाद को एक सियासी हरीफ पर कीचड़ उछालने के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया।
इस लाइव इंटरव्यू के दौरान मैरी लुइस कैली ने इंटरव्यू के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एक ऐसी मीटिंग की तफसील भी दी जिसमें माइक पॉम्पेयो ने लानत मलामत भी की थी। NPR ने पॉम्पेयो के इस दावे को चैलेंज किया है कि ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी और ऐसी ईमेल्स भी शेयर की हैं जिनमें लिखा है कि ईरान और यूक्रेन ही इंटरव्यू के मौजू होंगे। इसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने पॉम्पेयो के यूक्रेन समेत दूसरे ममालिक के डिप्लोमेटिक ट्रिप से NPR की एक दूसरी रिपोर्टर को हटा दिया। सहाफती तंजीमों ने इसे इंतकामी कार्रवाई कहते हुए इस पर एहतजाज किया है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया की तरफ से उठने वाले इस शोर को नजरअंदाज कर दिया है। वजीर खारजा यूरोप के दौरे पर कई सहाफियों को त्यारे में साथ लेकर गए। इसी दौरान सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के हमराह की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पॉम्पेयो के मैरी लुइस कैली के साथ किए जाने वाले सलूक की तारीफ की। माइक, आपकी जानिब से की जाने वाली ये कार्रवाई बड़ी मुतासिरकुन थी। वो रिपोर्टर गुज़िश्ता रोज आपके साथ अच्छा नहीं कर सकी, लेकिन दरअसल आपने इसके साथ बहुत अच्छा कर दिखाया। सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल ऐसी खबरों को फेक न्यूज या जाली खबरें कहा जाता है जिनमें उनके ऊपर तनकीद होती है और वो प्रेस को लोगों का दुश्मन करार देते आए हैं। आजाद मीडिया के हामी कहते हैं कि मीडिया पर इस किस्म के हमले दीगर खुद मुख्तार हुकूमतों को खतरनाक पैगाम भेजते हैं। जब अमरीकी सदर और अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाए तो इसका एक वायरल इफेक्ट होता है। ये रवैया ऐसे मुल्कों में उन लोगों की हौसला अफजाई करता है जो पहले ही मीडिया पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं। तनकीद निगार और तज्जियाकार कहते हैं कि जहां एक तरफ सदर ट्रंप की जानिब से मीडिया पर होने वाले इस किस्म के हमले उनकी सियासी हिमायत को मजबूत कर रहे हैं, वहीं अवाम का सहाफत पर एतबार कम होता जा रहा है। ब्रायन पैडन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान की फिल्म और टीवी अदाकारा महविश हयात ने इन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 5 की इफ्तिताही तकरीब में फन का मुजाहरा करेंगी। क्यों, जानने के लिए आइए उर्दू VOA.com पर आपकी क्या राय है हमसे शेयर कीजिए Facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। चीन में नोवल कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया में इस वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 24,500 से बढ़ गई है। चीन के शहर वुहान की एक मार्केट से जन्म लेने वाला कोरोना वायरस दुनिया के 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है। बुध की सुबह तक वायरस से लोगों की अमवात की तादाद 400 से ज़्यादा हो गई है। इनमें अक्सरियत चीन में है। तहम आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अभी मुतासरीन और हलाकतों की तादाद इतनी नहीं हुई कि इसको वबा को आलमी वबा का दर्जा दिया जाए। माजूरी जहनी हो या जिस्मानी, दोनों ही किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। बदकिस्मती से सिंध भर में ऐसे बच्चों की तादाद लाखों में है जो मुख्तलिफ इकसाम की माजूरी का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए सरकारी सतह पर इदारे मौजूद नहीं। नवाब शाह में कायम एक समाजी इदारा ऐसे बच्चों की मदद कर रहा है जो चलने फिरने और बोलने से कासिर हैं, और ये वाहिद इदारा उनकी उम्मीद बना हुआ है। तफसील सिद्रा डार की इस रिपोर्ट में। ये 14 साला हमीद बख्श मक्सी है जो रोजाना साइकिल पर 5 किलोमीटर की मुसाफत तय करके अपने 5 साला माजूर भाई को ज़हनी और जिस्मानी बहाली के सेंटर लाता है। हमीद ने अपने भाई की खातिर पढ़ाई और काम छोड़ रखे हैं क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन उसका भाई चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। दुनिया में माजूर लोगों का कोई नहीं होता, इसी के लिए मैंने बोला भाई को पहले टुरा के सिखा के फिर तालीम हासिल कर दूंगा। तालीम की उम्र नहीं होती है, तालीम जितनी भी उम्र में कर सकते थे। 1 साल हो गया है मेरे को इधर आने से, इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है तो 2-3 साल में चल जाएगा। 2017 के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के मुताबिक सिर्फ जिला नवाबशाह में 7,000 माजूर अफराद हैं जिनके लिए नवाबशाह शहर में कायम नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम का रिहैब सेंटर उम्मीद की वाहिद किरण है। बच्चे आते बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और दूसरा ये है कि हम सिर्फ उसी बच्चे को लेते हैं बोर्डिंग में जो बच्चा या तो घर पे मैनेज नहीं हो सकता या फिर यह है कि उस पर हमारी थेरेपी असर करती हो।
صبح سے شام تک یہاں آنے والے بچوں کو مختلف تھراپیز کے ذریعے چلنا پھرنا بولنا سکھایا جاتا ہے، جس کے اخراجات سندھ حکومت اٹھاتی ہے۔ معذوری ذہنی ہو یا جسمانی، یہ متاثرہ شخص کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک بڑا امتحان ہے جو اپنے پیاروں کو اس تکلیف سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رینا کی کہانی ذرا مختلف ہے، کیونکہ اس کی زندگی کو اذیتناک بنانے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہیں۔ ذہنی معذوری سے متاثر رینا آج ادارے کے عملے کی محنت سے کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ 2 برس قبل جب اسے یہاں لایا گیا تھا تو اس کی حالت ہولناک تھی۔ جب رینا ہمارے پاس ہے تو قریباً 12 سے 13 سال کی اس کی ایج تھی، تو 9 سال اس کو بھینسوں کے باڑے میں بھینسوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وجہ پوچھی کی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ شاؤٹ کرتی ہے، وہ چیخیں مارتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے۔ تو رینا کا پورا پوسچر جیسے وہ فیلوز کھاتی ہیں بیٹھتی ہیں، ایون دو جیسے وہ منہ چلاتی ہیں، صحیح ہے، وہ بیٹھے ہوئے بھی جو ہے وہ ایسے منہ چلاتی تھی، کیونکہ 2 سال کا عرصہ ہوا ہے اور جتنی امپرومنٹ اس کے اندر آئی ہے یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے۔ ملک کے کئی دیگر حصوں کی طرح اندرون سندھ میں بھی وسائل کی کمی علاج اور آگہی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اس ادارے سے منسلک ماہرین اس مشکل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر۔ رینا کے کیس میں بھی کہ وہ جو تھی شاید اس کو بچپن میں ایسا ٹریٹ نہ کیا جاتا تو وہ بالکل نارمل بیہیو کر سکتی، وہ بالکل اوکے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ ہے یا جو چیز دی گئی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی جس کنڈیشن میں آج ہے۔ ادھر حمید بخش مکسی اس دن کا منتظر ہے جب محنت اور محبت کے سہارے اس کے بھائی کی زندگی بدل جائے گی۔ رینا کے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج وہ ایک انسان جیسی زندگی گزار رہی ہے، مگر ایسے کتنے ہی اور بچے ہیں جو اس مدد کا انتظار کرتے رہ جائیں گے، جو شاید ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، نواب شاہ۔ آئیے اب چلتے ہیں کینیا، جہاں ایک شخص نے ریسائیکلڈ اور پھینک دی جانے والی اشیاء کی مدد سے ایک نئی ایسی ویل چیئر تیار کی ہے جو ناہموار راستوں کے لیے مناسب ہونے کے سبب معذوروں کی زندگی آسان بنا سکتی ہے۔ آئیے ان انوینٹر سے ملتے ہیں اور ان کی تخلیق کے بارے میں جانتے ہیں۔ لنکن مامی نے کینیا میں ویل چیئرز استعمال کرنے والوں کے لیے زندگی کو مزید آسان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بنائی گئی ویل چیئر جھٹکے برداشت کر سکنے والے پرزوں کے سبب ہموار، تیز اور زیادہ آرام دہ ہے۔ اس میں ایسی بیٹری نصب کی گئی جس کو ایک بار چارج کر دیا جائے تو میلوں تک سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس ویل چیئر پر جو آلات اور چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ خاصی مضبوط اور دیر پا ہیں۔ لنکن نے اسے ریسائیکلڈ اشیاء جیسے بیٹریز یا پرانی موٹر بائکس کے ڈیلر سے حاصل کیے گئے اضافی پرزوں سے بنایا ہے، یہاں تک کہ اس کی سیٹس تک بھی آفس کی پرانی کرسیوں سے بنائی گئی ہیں۔ یہاں موجود تمام بیٹریز کو ناکارہ ہو چکے لیپ ٹاپس اور پرانی موٹر سائیکلوں سے نکالا گیا ہے۔ میں ان کو جمع کر کے اپنی ورک شاپ میں لے جاتا ہوں، جہاں ان میں سے کارآمد حصے الگ کرتا ہوں اور انہیں جوڑ کر بیٹریاں بناتا ہوں۔ وامی کہتے ہیں کہ ایسی ویل چیئر بنانے کی تحریک انہیں ایسے معذور افراد کو دیکھ کر ہوئی جو چلنے سے قاصر تھے۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں پر جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا، پبلک بسوں سے سفر ان کے لیے محال تھا۔ عام ویل چیئرز کینیا میں دشوار گزار راستوں پر نہیں چل سکتی تھیں اور نہ چڑھ سکتی تھیں۔ کچھ معذور افراد کے پاس صرف ٹرائی سائیکل ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے ذرائع ناکافی تھے۔ میں ہاتھوں سے چلانے والی 3 پہیوں والی سائیکل استعمال کرتی تھی، اس سے میں تھک جاتی تھی اور بس تھوڑی دور ہی جا سکتی تھی۔ یہ معذور خاتون 8 برس کی عمر میں اپاہج ہو گئیں اور گزشتہ 45 سال سے یہ ہاتھوں کے سہارے چلتی ہیں۔ انہیں موٹر سے چلنے والی یہ سائیکل بہت پسند آئی۔ یہ بہت اچھی ہے، زیادہ توانائی صرف نہیں ہوتی، بس بٹن دبائیے اور جہاں چاہیے پہنچ جائیے۔ میں بازار جا سکتی ہوں، چرچ جا سکتی ہوں۔ وامے کی اس ایجاد نے ایسے بہت سے معذور افراد کے لیے منزل تک پہنچنا آسان اور ممکن بنا دیا ہے۔ وامے کی تیار کردہ ویل چیئر ایک چارج میں 20 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے۔ ان کا ارادہ اسے 100 کلومیٹر تک لے جانے کا ہے۔ اس پر $250 کے قریب لاگت آتی ہے اور یہ اسے $300 میں فروخت کر رہے ہیں۔ عرش اربسادی کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ پاکستان کے حکمران سن لے، خدا بس اتنی سمجھتے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا
आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। हालिया महीनों में तुर्की से गुजरकर आने वाले महाजरीन की बड़ी तादाद की हौसला शिकनी करने के लिए यूनान ने अपने साहिल समंदर से परे पानी पर तैरती रुकावट तामीर करने के इरादे का इजहार किया है, जिसे इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। जबकि यूनान के लेस्बस साहिल के पुरहुजूम पनाहगुज़ीन कैंपों को बंद करने के मुतालबात ने हुकूमत पर जल्द कोई हल तलाश करने के लिए दबाव मजीद बढ़ा दिया है। 2019 में तुर्की से तकरीबन 60,000 मुहाजिरीन समंदर के रास्ते यूनान के साहिलों पर पहुंचे, जो 2018 से दुगनी तादाद थी। इस सूरत हाल से बचने के लिए यूनानी हुकूमत ने तुर्की से सिर्फ चंद किलोमीटर फासले पर वाक़े लेस्बोस के जजीरे के नज़दीक समंदर में एक जालीदार रुकावट की तामीर की तजवीज़ पेश की है। 3.25 किलोमीटर तवील और $5.5 लाख की लागत से बनने वाली ये रुकावट सतह समंदर से ऊपर होगी और इस पर मुहाजिरीन की कश्तियों की तनबीह के लिए लाइटें लगी होंगी। इस मंसूबे से जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। रुकावट या तैरती हुई दीवार की वजह से इमदादी कार्रवाइयां करने वालों को भी मुसीबत ज़दा मुहाजिरीन की जान बचाने में दुश्वारी होगी। जबकि यूनानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये रुकावट इंसानी स्मगलर्स को रोकने में मदद फराहम करेगी। गुज़िश्ता साल अगस्त से मुहाजिरीन की बड़ी तादाद में आमद से यूनानी जजीरों पर दबाव बढ़ गया है। लेस्बोस जजीरे पर वाक़े 3,000 की गुंजाइश वाले मोरिया कैंप में 19,000 से ज़ायद मुहाजिरीन मौजूद हैं। यहाँ हालात ज़िंदगी आसान नहीं। रात के वक्त बिजली नहीं होती, बहुत सर्दी है, फैमिली और बच्चे के लिए जो बीमार हैं। No electric. It's very cold. It's night. It's family or baby is very sick. लेस्बोस जजीरे के मकीनों और मुहाजिरीन ने हालिया दिनों में इन पुरहुजूम कैंपों को बंद करके उन्हें कहीं और मुंतकिल करने के लिए मुजाहिरे किए हैं। हम हर तरह से इन माइग्रेंट्स के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए जहमत या नापसंदीदा हैं, लेकिन क्योंकि वो गैर इंसानी हालात में रह रहे हैं। गुज़िश्ता साल तुर्की से यूनान फरार होने की कोशिश करने वाले 60 से ज्यादा मुहाजिरीन जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने यूनान को खबरदार किया है कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करे। हर मुल्क की तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करना यूनान का भी जायज हक है, लेकिन सियासी पनाह या तहफ़्फ़ुज़ की नीयत से समंदर पार करने वालों को ऐसा करने का बुनियादी हक हासिल है। यूनान पहुंचने वाले पनाहगुज़ीनों की मौजूदा तादाद 2015 की ऊंची तरीन सतह से कहीं कम है, जब शाम में खाना जंगी से बचकर 8,85,000 पनाहगुज़ीन यहाँ के साहिलों पर पहुंचे थे। हेनरी रिजवेल के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ इरमा बासी को दीजिए इजाज़त।